काल देखून जालें वॉट इज युअर एज अ ट्युरिझम मिनिस्टर बिकॉज 2 मिनटां आदी 5 मिनटां केल्यार पळय 10 मिनटां भागता तो विषय वेगळो. बा दुसरो विशय पळय एक म्हणल्यार जी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री ऑपरेट करता तातूंत करपा जाय. जे टायम पयलीं आशिल्लो त्या टॅक्सीवाल्याची खंत सारकी आशिल्ली. तूं 2-3 मिनटान सगळें करून भायर सर आनी हें कर तें जायना. And I think CM has to made it as 5 minutes. I think which is a satisfactorily good time for people to come, get out, take their baggage out, and you coming out for the whole overall circle. But and if further study says something, then they have to look at it and do it. End of the day, आमचे गोंयकार जे टॅक्सी चलयतात ते पोटाक चलयतात. ते टॅक्सीवाले ते न पळयता सिस्टम चलयतात मोपा एअरपोर्टवाले आनी मिनटां मेजतात. सो थंय मिनटां कोण मेजता जेन्ना बॅगां काडटाना त्रास जाता जाल्यार ते कोण मेजना न्ही. I think there should be an amicable solution. मुख्यमंत्री खबर आसा विषय. I think as a Minister of Civil Aviation also he'll sort out it. पूण 10 मिनटां मागता तेजेर कितें? I cannot comment on the 10 minutes and there. आता सध्या जे मुख्यमंत्र्यांनी 5 मिनटां केला is a welcoming thing. What was happening earlier was not welcoming. The way GMR was operating. I think CM ते पहिले सध्या interimly solve केल्लें आसा. मुख्यमंत्री as civil aviation minister also I think will be working on that and finding a solution. ओके सेकंड इशू पळय तुमी ते रोडाचेर इंचार्ज इंजिनियरांचे पळय ते खंय पावले मागीर मेवले तुमी म्हाका दिसता ना कित्याक मिनिस्टर रिप्लायड ऑन दॅट PWD मिनिस्टरा कडेन उलयलो. PWD मिनिस्टरान तेन्नाच इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिलें की काम चालू कर. ही हॅज टोल्ड द स्टेट हायवे टू डू इट. इंजिनियर्स फ्रॉम स्टेट हायवे आनी म्हाका दिसता आज कितें तरी काम चालू जाल्लें. सो ह्या 2 दिसान कळटलें की काम कंप्लीट जातकर. पूण PWD मिनिस्टर इमिजिएटली कॉपरेटेड टू एन्श्योर द डायरेक्शन्स आर गिवन टू स्टेट हायवे, नॉट नॅशनल हायवे, हू वॉज इंटरेस्टेड द जॉब. सो